श्री चिराग कोरडिया पोलीस महानिरीक्षक श्री सरहदी रेंज भुज तथा श्री विकास सुंडा पोलीस अधीक्षक श्री पश्चिम कच्छ भुजनाओए भारतीय बनावटना विदेशी दारूनी प्रवृत्तिओ गैरकायदेसर रीते जथ्थो मंगावी वेचनारा ईसमो उपर वोच राखी आवी प्रवृत्ति अटकाववा माटे सूचना आपेली होय। जनुसंधाने एलसीबी पश्चिम कच्छ भुजना इंचार्ज पोलीस इंस्पेक्टर श्री HR जेठी तथा पोलीस सब इंस्पेक्टर श्री JB जाधव नाओए पश्चिम कच्छ भुज जिल्ला में भारतीय बनावटना विदेशी दारूनी प्रवृत्तिओ गैरकायदेसर रीते जथ्थो मंगावी वेचनारा उपर वोच राखी कायदेसरनी कार्यवाही करवा माटे सूचना आपेली होय। जनुसंधाने आज रोज इंचार्ज पोलीस इंस्पेक्टर श्री HR जेठी तथा ASI प्रद्युमन सिंह गोहिल, कृष्णदेव सिंह गोहिल, अनिरुद्ध सिंह राठौड़ तथा पोलीस हेड कांस्टेबल राजदीप सिंह गोहिल, शक्ति सिंह गढ़वी, रणजीत सिंह जाडेजा तथा पोलीस कांस्टेबल जयदेव सिंह जाडेजा तथा जीवराज जी गढ़वी तथा ड्राइवर महेंद्र सिंह जाडेजा नाओ मुंद्रा तालुका विस्तार में पेट्रोलिंग में हता। ते समय दरमियान इंचार्ज पोलीस इंस्पेक्टर श्री HR जेठी नाओने खानगी राहे बातमी मળી હતી કે हरिहरजी गढ़वी રહેવાસી મૂળ ગામ કોટાયા તાલુકો માંડવી કચ્છ હાલે રહેવાસી માંડવી વાડો તથા દેવરાજ ગોપાલ ગઢવી રહેવાસી માંડવી કચ્છ વાડાઓ તેના સાગરીતો સાથે મળી ગુજરાત રાજ્ય બહારથી ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો મંગાવી તે જથ્થો ટ્રક નંબર GJ12Y8931 વાડીમાં કન્ટેનર રાખી તે કન્ટેનરમાં ભરી લઈ આવી झरपरा गाम दक्षिण बाजूनी सीम विस्तार में आवेल अंबाजी वेरहाउसनी पाछळना भागे बावड़ोनी जाड़ियों जे सरकारी पड़तर जमीन आवेली होय अने घटादार बावड़ोथी घेरायेल होय जे सीम विस्तार में भारतीय बनावटनो विदेशी दारूनो जथ्थो राखी अने त्यांथी तेओना कब्जा भोगवटाना अलग अलग वाहनोमां आ जथ्थो भरी रहेल होय અને આ ભારતીય વિદેશી દારૂના જથ્થાનું કટિંગ કરી રહેલ હોવાની હકીકત મળી જે હકીકત આધારે તપાસ કરતા ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો જેથી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી મુન્દ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં ધી ગુજરાત પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો રજીસ્ટર્ડ કરાવી તમામ મુદ્દામાલ મુન્દ્રા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સોંપવામાં આવેલ છે। आरोपियों छे हरिहरजी गढ़वी, देवराज गोपाल गढ़वी, इनोवा कार रजिस्ट्रेशन नंबर GJ12BR86 तेरवाड़ानो मालिक, महिंद्रा कंपनीनी काळा कलरनी स्कॉर्पियो कार GJ12FF8271 वाड़ानो मालिक तेमज महिंद्रा कंपनीनी सफेद कलरनी बोलेरो लोडिंग वाहन GJ07YY7754 वाड़ानो मालिक, किया कंपनीनी सिल्वर कलरनी सेल्टोस कार रजिस्ट्रेशन नंबर GJ16DG2799 वाड़ानो मालिक तेमज ट्रक टाटा कंपनीनी ओपन बॉडी GJ12Y8971 वाड़ानो मालिक अने कंटेनर मालिक तथा तपासमां निकळे ते आ तमाम आरोपीओ हाजर मळी आव्या न हता। તેમની પાસેથી ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂના બિયરના ટીન નંગ 14,808 જેની કિંમત રૂપિયા 34,55,280 અને પ્રોહિબિશનના મુદ્દામાલની હેરફેર માટે ઉપયોગમાં લીધેલ કુલ 6 વાહનો સહિત કુલ મુદ્દામાલ 75,05,280 નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે।